नमस्कार जय जगन्नाथ आपण शर्मिष्ठा लाइफस्टाइल को वेलकम। तो एबे टाइम आसगला राति 12टा। तो आम पुरी जाऊँ कौ जगह बारिपदा। तो आम काली सकाଳେ बारिपदारे पहुँचबू। तो आम आज राति बाहर जाऊँ। तो आम देखनी केते सब पिला मो वीडियो करी बोले फ्लाश पकई एपटे सब चलती गोटे पिला लुचि जाइए हालो। तो हौ फ्लाश पकाओ ना मो जो रफाई कहला भाया मो माने मुहटा लाइट लिपि गले केवल दांतटा देखा मुह देखा जीवन। हौ आम बारिपदारे पहुँची काली सकाଳେ आगे अच्छु आम कही ना बारिपदारे पहुँचले आम कथा हाँ बोली। तो बारिपदारे पहुँचे कौन तो आम गाड़ी में गोटे चक्क फटिगला। तो सेटा देखा चाहूँ देखा साइड 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 गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एबे आसिक टाइम होगला 8टा पर होगला। एबे हम आसिक पहुँची गलु आखि देखि पड़ते से एबे उठी जाए। एबे आसिक हम पहुँची गलु कोठी एटा बारिपदा। मोर युवाटा ही मन ही पड़ुनी। आ लास्ट रे गोटे पिला अछि कि वर्षा हाथ देखा तो बसुटी हाथ टेक देलु। हाँ आम आज तांकरी घर को जीवु। आज आम हाँ कुटु मुटु खाइबु। कुटु बुजु माने चिकन देसी चिकन आ मुड़ी देसी चिकन आ कहते कुटु बुजु। तो तांकर सेपटे छोट छुआ माने कहते कुटु बुजु माने मुड़ी मांस। तो आमर एपटे मुड़ी मांस। तो बारिपदारे मुड़ी मांस माने देसी चिकन झोल आ मुड़ी पूरा फेमस। तो बारिपदारे फेमस। तो आम आज आम सब सरला आम जीवु घर को। तो कुटु बुजु खाइबु तापर आम पूरी भात खाइबो। कुटु बुजु केमिति लागो घर लोग देबे। मु मुड़ी खाइनी मुड़ी खाइबिनी भात खाइबी। सी मुड़ी खाइबेनी भात खाइबे। तो वर्षा दया करी तम मम्मी को कहि दबो टिके भात भी कर दे अरुआ। एबे हम गोटे रूम दे दी छी। एबे तो नुह 2 घंटा तळे हम रूम दे दिले। तो आम कौन फ्रेश हो जलखिया भी खाई सारू। तो जलखिया थिला पूरी बरा चप मटर तरकारी खाई आम सो रेडी हो गलु। तो सो रेडी गलु सो 4टा भर सरीज। आम जीवु आम वर्षा घर को आम जीवु। घरे मामा मुड़ी मांस मुड़ी कौन सीधा कहते कुटु बुजु कुटु बुजु सी करथिबे। आम खाइबु जग हम जदि जगधत्री मेला भी जीवु। तो जाई परछि कि ना देखबा जदि जीवु मु सियर वीडियो देबी। तो कौन करबी कौन आ गपी भी मते भारी निद लागिलानी कहीं ना रात जब शोइनु माने सब मस्ती करी आसु। रास्ता जाक तो आपण मैंने देखी आम टायर खराब हो गला। खराब कौन फाटी तो गला खराब हो गला। तो हाउ आग कौन होची चल एबे रुटी बनेबार प्रोसेस चली मो फोन टा कोठी देछि फोकट देछि तुम देनी ना पिलो ढिलो एलो मिस पास्ता को मिस कर मारना आ नो का फोन भाईला तो सीधी के ये ठीक जोड़ बते ये करा हला ए से कौन करछन्ती निया पहुंचते शीत जाउना त पास सब शीत लगुची। दीदी हम कथा जाऊ ना जा दे मु कैमरा मेन मु कैमरा धरी मते भल लागे। तू चलो ना आ चल जा। नहीं से बस खाओ नल मते लगे जैकेट फैकेट किछ आइ ना छ ना हमर गाड़ी भीतर अछि सब जैकेट। दीदी हमारा फर्स्ट टाइम बोधे आज लाइफ रे फर्स्ट टाइम चुली रे रोसई करछंती।
केते सुंदर देखा जाउछेंती आउ टिके हो केंती कांदीबे धुआं रे टिके देखिबे अपन ମୁଁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ हाँ देखिया धुआं पसिले केंती कांदीबनी କାନ୍ଦିବି ଆଖିରୁ ଟିକେ ଲୁହ ବାହାରିବ ମାନେ ସେଟା କାନ୍ଦ ନୁହଁ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରିବ ସେଟା କାନ୍ଦ ନୁହଁ ଧୂଆଁ ମାନେ ଜଳିବ ସେଟା ତମେ କରଛରା ତେଲ ତେଲ ଟାଣି ନା ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ପରଠା କରିଦେବି। ଏଇଠି ଆମେ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ବର୍ଷା ଘରେ। ତ ବର୍ଷା ଘରେ ହାବି କହିଲେ କି ମୁଁ ମାନେ ଖାଇବିନି ମୁଢ଼ି ଖାଇବିନି ତ ତାଙ୍କର ସେପଟେ ଫେମସ୍ କୋଟୁ ଭୁଜୁ ମାନେ ମୁନ୍ସି ମୁଢ଼ି ମାଂସ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇଲୁ ଆମ କ୍ଲାସ୍ ପିଲା ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେ କିନ୍ତୁ ହାବି ଯେହେତୁ ଖାଇଲେନି ତ ମୁଁ ସେଇଠୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗଲି ତ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯେହେତୁ ଚୁଲି ଥିଲା ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଚୁଲିରେ କେବେ ରୋଷେଇ କରିନି ତ ମୁଁ କହିଲି କି ମୁଁ ବି ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରିବି ତ ଆଣ୍ଟି କହିଲେ ହଉ ଝିଅ ତୁମେ ରୋଷେଇ କର ତ ମୁଁ କହିଲି ତ ତାଙ୍କର ଚୁଲିର ଯେଉଁ ନିଆଁ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରକୁ ଆସିଥାଏ ତ ସେଇଟା ମୋ ହାତକୁ ଟିକେ ଲାଗୁଥାଏ ଜୋରରେ ତାତି ହେଉଥାଏ ତ ସେଇଠୁ ଆଣ୍ଟି କହିଲେ କି ଝିଅ ତୁମେ ମାନେ ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ଯେହେତୁ କରିପାରିବନି ତ ଦିଅ ମୁଁ କରିଦେଉଛି ମୁଁ କହିଲି ହଉ ତାହେଲେ ଆଣ୍ଟି କରିଦିଅନ୍ତୁ ତ ସେ କରିଦେଲେ ତାପରେ ମୁଁ ରୁଟି ବେଲି ଦେଲି ସେ ସେକି ଦେଲେ ତାପରେ ହବିଙ୍କ ପାଇଁ ପରଠା ହେଲା ମୋ ପାଇଁ ରୁଟି ହେଲା ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଅଟା ବଳିଥିଲା କି ଖାଇବ କି ନ ଖାଇବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ରୁଟି କରିକି ଖାଇଦେଲି ତ ମୁଁ ଦୁଇଟାକ ଖାଇଛି ରୁଟି ଖାଇଛି ମୁଢ଼ି ବି ଖାଇଛି ଆଉ ସରି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଇପାରିଲିନି କାହିଁକିନା ବହୁତ ସାରା ମାନେ କଟି କଟି ଯାଇଥିଲା ତ ଯେତିକି ବି ପାରିଛି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଇଛି ରୁହ ଟିକେ ମୁଁ ଏବେ ହେଇଗଲାଣି 4ଟା ପାଖାପାଖି 4ଟା ହେଇନି 4ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଆମେ ଏଇନା ବାଲିଯାତ୍ରା ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛୁ ମୁଁ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ହବି ବି ବାହାରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଆମେ ଯିବୁ କେତେ 4 ଜଣ ଯିବୁ ମାତ୍ର 4 ଜଣ ଯିବୁ ସେଇଠି ବହୁତ ସାରା ମସ୍ତି କରିବୁ ଆଉ କେତେଟା ଦୋଳିରେ ବସିଛି ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖିବି ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ଫାଷ୍ଟ ବାଲିଯାତ୍ରା ଫାଷ୍ଟ ବାଲିଯାତ୍ରା ମୁଁ କେବେ ବି ମୋ ଲାଇଫରେ ଯାଇନି ଆଜି ଏଇ କଥା ମୋ ହବିଙ୍କୁ କହିଲି ମୋ ହବି ଗଲେ ହଉ ଚାଲ ତାକୁ ଧରିକି ଯିବି ତ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ହବି ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ବୁଲାଉଛନ୍ତି ଏବେ ଆମ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ଚାଲିଲୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆଉ ପଛରେ ହବି ବସିଛନ୍ତି ହବି ତମ ମୁହଁଟା ଦେଖାଯାଉନି ବୋଧେ ହଁ ଦେଖାଗଲା ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଜାକି ଭାଇ ତ ସିଏ ଏବେ ନୂଆ କାର୍ କିଣିଛି ଏଇଟା ତ ଆମେ ତା କାର୍ରେ ଯାଉଛୁ ବୁଲିବାକୁ ପୁଣି ଦେଖା ହବ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ बोलू नहीं एमती जाऊँगी ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ତ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯାଇଥିଲି ବାଲିଯାତ୍ରା ତ ମୋତେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଦୋଳି ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଥିଲା ମୁଁ ସବୁ ଦୋଳିରେ ତ ବସିନି କିନ୍ତୁ 3-4ଟା ଦୋଳିରେ ବସିଛି ତ ମୋତେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ଯେଉଁ ଏଇଟା ମାର୍ତୁଲ ଭଳିଆ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଦୋଳିଟା ଅଛି ବୋପା ମା ସେଇ ଦୋଳିଟାରେ ମୁଁ ବସିଛି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଡର ଲାଗିଲା ଓ ହଉ ସେଇଟା ତ ରାମଦୋଳିରେ ସମସ୍ତେ ବସିଥିବେ ମୁଁ ବି ବସିଲି ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ମୋର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବ ତ ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଟେକ୍ କେୟାର।